is already junior high school ya. Jadi udah I tancep see. banget. Malah kadang-kadang kalau misalnya temennya baca Al-Quran, maksudnya baca gitu kan, terus salah dia yang benerin. Wow, that's very cool. Kalau ke Tanah Abang, she use the Padang language, bahasa Minang. Wah, Dan I love Padang language. dapat diskon dong gede. Wah, ini mah cheating ya, dia ngecit ya jalur orang dalam ini. The first and the second itu masih baca Arab tuh masih keren banget. When we goes to the Korea kan ada 5 language ya, Indonesia, Inggris, Arab. Bisa semua dia ya. Dia ini yang bilang belok kanan, belok kiri, kita naik ini dulu gitu. Bacanya dari situ. That's it. That's why you were here ya guys. Itu kenapa kalian di sini biar kalau kemana-mana tuh tahu gitu ya. Justru dia bahasa Inggris kurang, Arabnya yang keren. Oh ya, usually like that sih. Banyak sih orang yang kayak gitu ya, belajar lebih dari satu bahasa, tapi condongnya di satu bahasa. Like me personally. Karena kita sekolah madrasah kan dulu sis. Iya, aku belajar bahasa Arab juga, tapi ya. Cuman taunya assalamualaikum sama waalaikumsalam. Siap. Aku amin. Aku syahadat hafal. Cuman nggak berani ngucapin. Takut login ya. Kalau belum siap, login ya sebenarnya. I remember. Aku jadi inget temanku. Jadi dia puasa itu kemarin kan aku puasa tuh bareng sama Easter ya. I'm a big fan of him ya. Aku tuh big fan of Habib Ja'far, itu kocak banget login ya. Kocak banget. I have a friend. Aku punya temen. He is a Catholic ya. And the funny thing is when Ramadan start kan 10 days before itu yang Easter fasting itu start ya. Jadi kan 10 hari sebelum Ramadan itu puasa Paskah itu kan dimulai. Iya kan? Nah, terus tuh when the Ramadan start, he text me, he said, Salma, Ramadan Mubarak ya for you and your family, katanya. Oh, you too, aku bilang gitu kan. Oh iya, sama-sama gitu kan. So I thought he is fasting, right? Aku kira dia fasting. And then after that on the Easter day, pas di hari Paskah dia upload foto lagi ngerayain gitu kan. And I was like, what the hell, man? You say Ramadan Karim for me, but I'm fasting too, but for the Easter, kata dia. Aku baru tahu tuh di situ ya, kalau ternyata Easter ada puasanya juga gitu. Tapi dia nggak menjalankan yang kayak 40 hari gitu. Karena berat ya kata dia. And the mungkin secara sistematis berbeda ya puasanya. Yeah, I have a friend from Israel ya, originally from Israel. Teman online gitu loh sis. Dia itu justru untuk street aturannya, rules-nya itu lebih ketat dari Islam loh. Dia nggak makan babi, no eat, banyak banget tantangannya, lebih banyak dari Islam. Yahudi itu lebih banyak tantangannya dari Islam gitu. I've heard that. Aku juga pernah denger ya. Makanya when my brother asked me ya, Kak, what is the benefits ya of the diversity, kata dia kan. Apa manfaatnya dari keberagaman? I said, you got a lot of weekend. You have to thankful for that ya. Liburmu banyak loh, kamu di Indonesia agamanya ada 6, liburmu banyak, harus berterima kasih ya kan. In other country, ya belum tentu, di negara lain belum tentu ya kan. You got 6 religion here, Imlek kamu libur, Nyepi kamu libur ya. Ya, di Australia sekarang ya sis, karena jumlah muslimnya sekarang udah banyak banget di Australia. Jadi kalau biarpun National Day-nya nggak libur, tapi kalau Muslim itu bosnya memperbolehkan dia libur gitu. Jadi kayak cuti gitu ya sis ya? Iya. Udah nggak dipersulit gitu sekarang, karena udah banyak masjid sih di sini ya, udah banyak. Yeah, I think religion agama yang kedua terbesar sih di sini, Islam.
That's very very nice ya. Yeah. Iya kayak gitu. Jadi kayak menurut in my opinion, I think religion anywhere shouldn't be banned lah ya. Nggak Iya. boleh kayak diatur-atur, mungkin kayak dilarang-larang gitu ya. Let them be as long as it's not harm anybody. Selama Ya, memang di Korea, tidak merugikan in orang Korea, lain. when I go in Korea also musola udah banyak sekarang. Terus makanan halal. Really, Sis Nelly? Ya, makanan halal udah banyak sekarang. Ya, because so many Indonesian people holiday in Korea. Like Sis Lilis kan suka Korea gitu. Jadi mereka go holiday in kayak napak tilas Jungkook gitu-gitu lah. Oh ya ampun, betul banget napak tilas Jungkook nggak tuh? Napak tilas Jungkook. Okay, cool. Ya, tapi itulah ya, Indonesia itu diversity, kita apa sih, Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Inggrisnya apa ya? Unity in diversity. Jadi kesatuan di atas keberagaman kayak gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nice. Ini hari apa sih perasaan jadi ayo back to laptop. Yes, back to laptop. Yuk kembali ke laptop ya. Tapi tadi obrolan tadi tuh sebenarnya meaningful loh ya kan, berisi ya obrolan tadi tuh konten right, buat tolerance. Ya, in my family also keberagaman sih. Yang Kristen ada, yang Muslim banyak. That's right. Now same like my friends. Like he said like you. Aku juga hafal ya, kalau syahadat mah gue juga hafal, kata dia kayak gitu ya. Ayo sok langsung kataku nanti dong. Minta dibimbing katanya. Ayolah dibimbing, tapi lu aja yang ngebimbing gitu ya. That's so fun. Nah, itu that kind of joke that only Indonesia can make ya. Iya. That kind of joke that maybe if I joke like that with another from Australia or from German, they will slap me on my face ya sis ya. Finally logging. Ya kayak gitu ya. Itu bercandaan-candaan yang cuma orang Indonesia aja yang bisa lah ya, karena kita terbiasa gitu. Bukan bercandanya, toleransinya gitu. Di tempat lain dengan orang lain dari negara lain belum tentu bisa seperti itu. Iya. Oke, dan well, kita tutup aja ya sesi intermezzo. Aku mau nyapa dulu nih semuanya di sini. Ada Sis Gilang. Halo Sis Gilang, welcome. Sis Amalia here, Bro Surya. Good evening, Bro. Good evening. Hey, Bro Rahmat, good evening. Halo, good evening, Sis. Ulfa. Siapa lagi ini? Oh, Bro Cepi, good evening. Sis Grace. Halo. Good evening. Ini ada Sis Grace juga. Long time no see. Been a while. Udah lama ya? Grace already how many days tuh? Sis Grace, how are you doing today? Halo, Sis Meli. Sis Grace ya, aduh so happy ya to finally. Ini kayaknya anggotanya lebih banyak nih daripada kemarin ya. Oke, well kalau gitu. I have time to make. I think your voice is delaying ya, suaranya Sis Grace agak ngedelay ya. Oke, it's okay Sis Grace, I got you. Oke, halo Bro Cepi. Halo, Susama. Good evening, Bro. Good evening. Sorry, Leslie, Alkor. Karyawan. Oh, no. It's fine, Bro Cepi. It's fine. Glad ya you have to arrive at home first before you join the meeting ya. Oke. Ya, padahal kayaknya di awal aku bilang ya, dulu ada yang kayak gitu tuh di motor sambil headsetan ikut kelas ya. No, don't be like that ya. Safety first. Oke. Okay. Thank you, Susama. Yeah, you're most welcome, Bro Cepi, doesn't matter. All right, so for tonight, yeah, we're moving to our next topic of discussion, everyone. So my plan tonight, we're only just going to discuss. Jadi malam ini kita FGD aja ya, and for the presentation tomorrow ya. Jadi besok hari Jumat itu presentation sekaligus nanti aku tambahin ya setengah jam lagi kayak yang kemarin Bro Cepi saranin ya Bro. Jadi yang kemarin aku ingat lagi ya teman-teman, yang kemarin kita hari apa ya? Ini hari Kamis. Hari Rabu. Kamis. Selasa, hari Selasa itu kan kita 1,5 jam ya. Itu berarti yang untuk
reschedule yang satu kelas itu ya. Nah, nanti untuk besok hari Jumat ini kita 1,5 jam lagi untuk presentation. Ya, for tonight we're going to focus on the FGD aja karena kita ada topik baru, teman-teman, right? Alright, let me show you the presentation ya. Aku langsung aja nih presentationnya. Oke, actually there are two ya. Sebenarnya ada dua, tapi berkelanjutan. Jadi aku hanya ngambil satu aja. This time. Oke, kalau kemarin itu lebih ke like a gadget ya. And you actually fight over ya, not persuading or not advertising the phone ya, but you're just like comparing ya. Kalau kemarin itu kan kalian tidak menjual ya, ibaratnya kalian hanya membandingkan. This time we're going to do the advertising. Okay, so we're going to advertise a product. Jadi kali ini kita akan mengiklankan ya, atau menjual sebuah produk ya. Discussion on the local heritage. Ini sebenarnya masuk ke wait a second. Kayak like buy itu jengkol. I'm sorry. Apa yang jengkol? Apa yang jengkol? What are you Produk talking about? jengkol. Heritage kan. Oh, heritage jengkol, betul. Enggak, soalnya kamu tuh kadang suka telat, bro. Ya, kita tuh nggak sadar gitu ya. We're not ready, ya. We're not ready and you already jump over something else. Alright, here. Nanti sebenarnya ada dua teman-teman everyone. Tapi sama sih, berkelanjutan. Nah, ini dia. Ini ada videonya, tapi nanti aku share personal aja. Nanti kalian bisa tonton di grup sama-sama. Oke, discussion on the wonderful Indonesia. Ya, same ya, everyone. The same topic. Wonderful Indonesia. Terus di sini diperjelas lagi ya tentang heritage-nya, local heritage. Oh, ini first page ternyata. That is part of responsibility of the bank. Okay, can you see two page now? Two page, yeah. Yeah. Ya. So this is it. Ya, ini dia ya. Nah, ini local heritage ya kan, goalnya sama sih. Discussion on wonderful Indonesia local heritage. So what we're going to promote and advertise this time ya in this presentation ya is Indonesian culture, Indonesian local heritage ya, atau kebudayaan lokalnya orang Indonesia ya, warisan lokal Indonesia. Ini ada videonya, tapi nanti aku share pribadi aja ya, bukan pribadi sih, aku share nanti di chat box, jadi kalian bisa tonton per grup masing-masing. Ini aku langsung share aja what we will do tonight. Okay. So the first is that we're going to discuss about this everyone here. Yeah. You have to promote. Okay. You have to present and promote. Yeah. Present and promote one Indonesian local products. Yeah. It could be anything. Could be the traditional dance. Yeah. Or the tourist attraction like this. Yeah. Ini bisa cultural heritage gitu ya, yang bentuknya tarian maybe ya, or the tourist attraction ya, tempat wisatanya itu juga boleh banget ya, or the food atau makanannya. Ini aku batasin ya, jadi just that tiga itu aja ya, the dance, okay, the place, or the food ya, Indonesian traditional dances, Indonesian cultural tourist heritage or traditional food. Ya, so you can pick anything. Kalian boleh ambil apapun itu ya. Just one, ya. Just pick one. That's all ya. Biar lebih fokus, nggak kemana-mana gitu. Alright, and then what should you pick misalkan ya? Kalian harus bahas yang mana? Again, I'm going to hand it out to you, everyone. You can bring something from your area, provinces, or even village or city. Ya, I wish. Ya, I highly recommend it. Ya, aku maunya kalian ambil dari budaya kalian sendiri, di daerahnya kalian sendiri. Nah, kadang ada nih yang dari Jakarta ya.
bingung gitu, apa ya Jakarta itu ya, misalnya kayak gitu kan. Atau ada dari Bogor, terus bingung, biasanya tuh ada ya, orang-orang di daerah-daerah yang udah terlalu common and they got confused gitu ya. What is actually the local heritage that we have gitu. Kalau misalnya kalian memang bingung, ya udah ya kalian pick yang lain gitu ya. Tapi nanti kan bisa didiskusiin sama teman-teman yang satu tim gitu ya. So what the presentation about? Jadi presentationnya about apa sih? Obviously this one ya. Is the product or service useful to the recipient? Ini sebenarnya aku mau ganti sih. Ya. Jadi I want you to tell ya as much as you can about this product ya. Yeah. I want you to talk as much as you can about this product. For example, if you take a place, okay, a tourist attraction. Kalau kalian mengambil sebuah tempat turis atau objek ya, tempat wisata, ya, objek wisata. So, for example, Candi Borobudur means you have to the history. Ya, sama saja kayak tarian, makanan itu juga sama ya. The history or the background of this place ya. Jadi ini latar belakangnya gimana, ceritanya itu gimana. Alright, and then after that functional, ya, the function beda ya. Kalau misalkan produk atau service, ya itu agak beda memang. Functional harus ada functional. The dance, tarian ini biasanya ditarikan saat apa? Ya, terus ini ada Candi Borobudur, misalkan tempat ini awalnya dulu digunakan untuk apa? Kemarin kan ada banyak biku dari Thailand ya. Jalan kaki ke Indonesia menyambut apa Waisak ya, karena mereka mau ke Candi Borobudur. Nah, misalnya gitu ya. Jadi fungsionalnya apa? Bangunan ini fungsinya apa? Ya, tempat ibadah misalkan umat Buddha ya misalkan. Tempat rekreasi misalkan. Terus apalagi. Ya, kalau misalkan makanan biasanya dia ini dimasak saat kapan, disajikan saat kapan. Yeah, like that. Okay, and then after that, the third is I want you to do a little observation about this place recently. Jadi this place attraction recently ya, daya tarik dari tempat ini belakangan ini gitu. Jadi kenapa nih menurut kalian tarian ini, tempat ini, atau makanan ini itu banyak digemari, ya banyak didatangi, atau bahkan kayak banyak dikagumi oleh banyak orang, gitu ya. Why? Nah, here you can give your opinion. Di sini kalian bisa bermain dengan opini kalian, okay? And then also give like your. Tadi, sorry sis, yang the first-nya apa? The first one, how is it? Kan ya, yang second kan function. Yang ketiga, the first one itu background-nya sih history ya. Okay. History, function, okay. And then after that, ini kalian boleh naruh opini, your opinion ya. Why is this place like the interactive point? Okay, sis Eva. Ya, jadi kalian ambil ya what the interesting fact about this place ya, fakta-fakta menarik tentang tempat ini. Kenapa tempat ini tuh, atau tempat ini, tarian ini, atau makanan ini itu banyak disukai, banyak digemari, banyak didatangi. Itu kenapa? Okay. And last one, this is the most important everyone. Ini yang paling tambahan ya untuk masing-masing. Ya, ini kalian boleh sambil dicatat ya, tambahan untuk masing-masing. Kalau yang ngambil tempat, kalian tambahin how to get there. Oh, oke. Okay. Okay, with the price estimation, if you can give. Okay, so how to get there and the price estimation. For the food, give recipes. Okay, kasih resepnya, the cooking method, metode masaknya, dan yang terakhir, if this food symbolize something, kalau makanan ini menyimbolkan sesuatu, ya, then explain a little bit ya. Silakan jelaskan sedikit. Contohnya, for example, tumpeng. Ya, tumpeng itu biasanya dimasak nasi kuning gitu ya, terus lauknya banyak. Itu dia menyimbolkan apa? Nah, for example like that. Terus kalau di tempatku ini ada bubur. Bubur namanya itu bubur merah putih ya. Sebenarnya bukan merah putih sih, kayak bubur
beras merah gitu sama Brown bubur sugar. sum. Ya, like that. Ya, sama ya berarti. Nah, ini tuh menyimbolkan apa? Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk makanan tadi resep ya, the cooking method, metode masaknya, dan yang terakhir adalah explain about what this food symbolize ya. Jadi makanan ini menyimbolkan apa gitu, the meaning ya. Nah, ya, tempat sudah, makanan udah, sekarang dance. Oke, kalau dance. Dance, please mention a little bit about the dance move. Ya, tentang gerakan tarinya and the traditional clothes dan baju yang mereka pakai. That's it. Nah, that's it ya. Jadi kalau nah ini makanya kalian ngambilnya satu aja teman-teman ya. Do not take more than one. Jangan ambil lebih dari satu. Even if you are very confident to take more than one, kalaupun kalian sangat percaya diri mengambil lebih dari satu gitu ya. We already learn ya, kita sudah sebelum-sebelumnya kan udah pernah ya, you miss the point. Kadang kalian pindah ke yang lain, padahal yang intinya itu belum sempurna ibaratnya gitu. Ada beberapa poin yang terlewatkan. Ya. Jadi this time, please be more caution ya. Jadi lebih caution, lebih diperhatiin lagi, lebih teliti. Gitu. That's it. Ya. Oke, happy all take note. Kalian semua sudah take note. Kalau di sini nih ya, kalau di sini. Get it, okay. Very confident ya, Sis Nelly always ya. Bro Surya, get it, bro? You always say your explanation not clear, sis. Clear? Yes. Clear ya, oke. Oke, thankfully then. Nah ini sebenarnya kalau di sini tuh kalian disuruh bikin PPT, everyone. Malah disuruh buat video tuh, ya nih. Kalau di sini ya. Nah, here kita ambil yang ini aja, prepare your PPT slides for best ya. Jadi kalian siapin PPT aja deh. Kalau PPT-nya mau dimasukin video-video juga nggak apa-apa, malah lebih. Nanti kita upload waktu presentasi, nanti kita upload di Sis Lilis. Di Sis Lilis. Oh ya gitu ya. Alright, kalau gitu let's just start the discussion. Before I open the breakout rooms, is there any question? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalian bisa pakai struktur ini ya teman-teman. Jadi introduction-nya tadi istrinya deh, isinya historinya gitu ya, misalnya terus body-nya yang inti-inti yang tadi aku bilang ya, function-nya apa, terus habis itu bangunan yang tadi itu ya, historinya gimana, fungsinya apa sekarang dia, ya sejarahnya gimana, itu nanti conclusion-nya. Nah, conclusion di sini baru kalian bisa taruh nih, kenapa tempat ini itu menarik banyak perhatian. Nah, itu ya. Jadi, promote-nya, advertising-nya, nanti kalian bisa taruh di conclusion. Oke, di sini di conclusion kalian bisa taruh opini kalian. Like that. Oke. Right. Have you all take note? Udah semua? Udah take note semua? If you are ready, then I'm going to divide you into your FGD room. No question? Any questions? Yeah. Enough ya, cukup ya. Nanti mungkin kalau agak lupa-lupa boleh tanya saling tanya sama temannya. Well, here only 11. Ini ada 11. Going to divide you into 4. Harusnya kalau per berapa? Let's see. 4, 3, 2. 3. I'm going to divide you into 3 lah ya. Before we start, so we make a group. For everyone or for every group. This. For one, for two, with both one presentation. All for one. Okay. For one, for two, football. One for group. Each group ya, Bro Surya. Each group, not each person. No. Bro Surya maunya sendiri ya teman-teman. Ayo kita biarin aja dia sendiri. Bro, send me to your group. Yeah.
For one, for two. Oh iya, oh ini kata Bro Gala, aku kira sendiri. Ya ampun, padahal tadi aku udah bilang Padahal ya. dari bilang group, you can choose. Yeah. Oh, Ini lagi pada Kayaknya only- Bro Surya sama Bro Gala besok kalau mau kelas yuk minum aqua dulu yuk 1 liter ya. Ya, grup ya. Jadi nanti satu grup. Jadi yang tadi aku bilang ambil satu aja, itu berarti satu grup itu satu tema ya, entah dance, entah plays. Yeah. Nanti Bro Gala udah siap nih, katanya udah ada ide. Oh, Great ya, boleh. Udah ada ide nih. Wah, bagus nih yang sekelompok sama Bro Gala, because Bro Gala already got the idea ya. Oke, jadi tim ya. Tim in group project everyone. Oh my god. Oke. oh my god, oh my god. Ini kita sampai genepin aja ya. Kita genepin sampai jam 9. Oke, nanti kita kembali ke main room. After Okay. that, I'm going to update for our itu dubbing yang kemarin itu ya, final project kita. Oke, let's go to your breakout rooms then. Ini there are 3 teams ya, or 3 FGD ya, FGD room. Each group will consist of 3 to 4 people. Ya. Nah, ini ada room So if 1 the and breakup room... room is finished, we must present our Iya. task. No. The presentation Ah. is tomorrow, Bro Surya. Okay. Aku tadi bilang ya, malam ini kita fokus ke FGD-nya Sudah we dulu. discuss. Ya, Oke. presentationnya besok, karena besok kita sekalian aja nanti kita fullin. Oh, that's Ya, why I wish you can prepare the PPT, right? 1 hour 30 minutes tomorrow, bro. Ya, Hmm. prepare the PPT, bro. Yes. How much pay do you want? Ya, don't be like over great gitu ya, jangan banyak ya. Yang penting semua kontennya 100. berisi. Oke, please go to your breakout room, everyone. Room 1 and room 2 ya, consists of 4. Room 3 consists of 3. Wah, cool. Good luck, Sis Lilis, Bro Cepi, and Bro Rahmat nih, only 3 ya. Oke. Can you, Bro Rahmat? Good. Grup pertama cuman karena Sister Grace-nya bisanya join jam berapa sih? 8:30. Jadi mungkin Now, it's kelas now dulu ya. Yeah. Yes, here I'm going to, aku mau announce dulu ya. Kayaknya sih tadi aku last visit mereka udah pada diem-dieman, udah pada fokus ke PPT ya. Harusnya udah selesai mentahannya. Kita end ya. Alright everyone, please wrap up. I'm going to get you back to the main room in a second. Gimana tadi diskusinya timnya Sis Grace and team? Kita baru ini bagi tugas untuk besok kita ada kumpul sebelum jam 5. Wow, that's very good. Ya, sudah so touched ya. Sudah bagi-bagi, Keren jadi banget, kita ya ampun, harus niat cari dulu, banget. cari info. Sebenarnya bisa loh tadi kalian tuh mentahannya dulu ya. Maybe nanti dikerjain kayak satu persatu gitu ya. Nah, edit design, tambah-tambahin tulisan, tambah-tambahin gambar atau video ya. Jadi secara pribadi, actually you can do that, but it's okay. If you want to do that way juga nggak apa-apa ya. Senyamannya aja. Kumpul. ya Gala kan ada grup WhatsApp, jadi nanti tinggal Iya, mengumpulkan materi. Iya, Bro Gala. Tenang. Bro Gala udah panik. Kita nanti Kita juga orang-orang kerja. Sister Kita juga orang-orang kerja lah, punya kegiatan lain. Iya benar. Langsung speak aja sih. Siap. Oke, wah ini yang lain masih pada aktif nih, mereka yang belum balik sudah dipanggil teman-teman. Oke. Let's wait for them ya. Oke, hello semuanya, welcome back. Hey. Ini sih
my last visit was silent ya. Tadi visit terakhir aku semuanya udah pada diem-diem baik. Sis Lilis udah diem-diem baik, Sis Nelly juga udah diem-diem baik. So I assume ya that you already ready with your best lah ya. Jadi aku mengasumsikan bahwa kalian sudah siap dengan base-nya atau basicnya. Yeah, because the traditional heritage, we need the himna. Ya gitu ya. Oke, nah gitu. Nah, untuk ini that's seperti biasa yang aku bilang itu ya. Kalau misalkan kalian need to make a group ya, like personal group, boleh ya bikin isinya tim kalian aja gitu kan. Tadi sebenarnya ada Sis Country, Sis Nelly. Tadi masuk ya Sis Country ke room ya. Tapi Sis Country entah mungkin izin nggak tadi pas mau live? Enggak. Enggak ya, mungkin lagi sibuk atau gimana ya. Nanti boleh kalau itu boleh di-add juga Sis Country. Oh, Kalian boleh. jadi si Santri masuk ke kita ya? Iya. Tadi Sis Country sempat aku masukin ke timnya Sis Nelly, ya. Tapi habis itu kayaknya Sis Country-nya yang keluar lagi gitu. I don't know what happened ya. Maybe connection or I don't know. Nanti boleh pas mau lanjutin discussion-nya ya, outside the class, nanti boleh di-invite juga Sis Country. You can make your own group if you're not comfortable, tapi nyaman lah ya. Kalian juga boleh nanti minta request ke aku kalau minta dibikinin grup, nanti aku bikinin ya. You can kick me out after that, kalian boleh kick aku setelah itu ya. So just make it yourself lah. Jadi silakan kalian buat sendiri aja gitu ya, nggak apa-apa kok. Feel free ya, bebas. Oke, I think that's it ya. Nah ini mungkin I'm going to give you a more effective way to work ya teman-teman. Jadi nanti kalian gini aja, bagi aja tugasnya, kan tadi udah jelas kan apa aja isinya. Nanti dibagi aja ya. Jadi bikin like a best design or like the best of the PPT first ya. Jadi buat dulu rancangan PPT awalnya. Nanti tinggal dipindah tangan untuk diedit dan diedit kayak gitu ya. Ditambahin kontennya. Jadi yang paling penting adalah pembagian konten ya teman-teman. Urusan presentation itu you can choose like one or two of you, atau yang kayak kemarin bilang itu ya. Jadi narator satu ya, narator tuh yang badinya jadi moderator untuk opening dan closing ya kan. Boleh kalau mau tambahin Q&A section, berarti nanti ada anggotanya lagi sendiri. Ya, atau like one or two aja, it's fine ya, it's up to you. Oke, that's it ya. Oke. Ya, Sis Gilang, tadi Sis Gilang. Ya. Oke. Salma, yeah, I just want to know, this level, always make a group presentation, or because sometimes kan kita butuh waktu gitu ya kan untuk bikin presentasi dan sebagainya. Ya, gitu. well, yang kemarin punya Sis Meiva sama Bro Cepi itu sebenarnya udah bagus banget ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah terlalu yang gimana-gimana banget ya. Yang penting buat strukturnya aja. Kayak kemarin contohnya punya Sis Meiva sama Bro Cepi itu mungkin nanti boleh dikirim ya Bro Cepi di grup for the example untuk contoh ya. Itu bagus ya. Jadi nggak usah terlalu banyak ya, nggak usah terlalu dianeh-anehin. Yang penting strukturnya jelas like that ya. Nanti Bro Cepi please or Sis Meiva ya please nanti boleh diinstruksiin timnya yang sebelumnya to send the PPT ya as an example ya, kirim PPT-nya sebagai contoh. Like that, ya. Jadi kalau PPT kalian bagus, nanti aku pakai buat ngajar di next meet, oke? Jadi memang aku kasih recordingnya kalau aku pakai PPT-nya. Ya, sorry sister. Jadi untuk level ini memang akan terus seperti ini ya? Maksudnya akan terus presentasi? Actually, iya sih. Sebenarnya iya ya, bahkan sampai minggu terakhir pun ya. But for the last week ya, untuk next week, untuk minggu depan aku berhenti. Jadi presentation sampai minggu ini aja. Ya, yang tadi aku bilang di awal ya. This is our last presentation. Nanti next week aku modify dikit ya, nanti aku modifikasi sedikit, nanti kita belajar hal-hal lain. Outside presentation, karena kalau presentation ya gitu-gitu aja kan, ya gini-gini aja gitu ya. Oke.
Oke, Sis Gilang. So no worries, Sis Gilang. No worries ya. Nah, soalnya kan ya maksudnya kalau tadi kan kalau misalnya Bro Gala ingin sendiri atau Bro Surya ingin sendiri kan kayaknya lebih asik juga tuh sis kan menjadi masing-masing. Satu-satu gitu ya. Yeah. Oh, actually, you know what? Actually, we can do that ya, but the time, ya. Not much time ya kalau Yeah, sendiri. the time is very limited gitu kan. Unless you want to make a video itu malah makin ribet ya kan. Aku sih, I really want you to not like disturb you outside the class ya. So that's why this is like speak aja. Jadi kata Bro Gala speak aja. Ya gitu. Intinya gitu ya teman-teman. Sekali lagi ya, ini presentasi terakhir kita ya. Untuk next week udah nggak ada. Nanti next week kita full modified by me ya. Jadi nanti modifikasinya full dari aku. You can check your module anyways. Kalian boleh cek modulnya kalian ya. Sampai akhir itu masih PPT dan isinya emang similar ya. Mirip-mirip gitu. Sama-sama. Semuanya udah tumbuh. Oke, well that's it for tonight ya. Itu aja untuk malam ini. Ya, Bro Surya. Gimana Bro Surya? Udah oke? Request. Pasar Senen. Nanti kita Senin minggu depan nanti kan biar bisa discuss soal final gitu ya dan santai. Dia mau ngerampok. Well, that's all everyone for me. Thanks a lot for your participation. Enjoy your night. Enjoy your FGD ya, group discussion later. And good luck for your last ever presentation. Okay, do the best. Bye bye everyone. See you very Selamat soon. everyone. Night. Izin live.